أجرى عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة اليوم السبت بالرباط مباحثات مع السيد جورج سوروس رئيس مؤسسة أوبن سوسايتي الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة. لقائي مع رئيس الحكومة كان شيقا حيث ناقشنا العديد من المواضيع وخاصة النظام القضائي وكيفية تحسينه. ويقوم السيد ساوروس بزيارة إلى المملكة للمشاركة في اجتماع مجلس إدارة مجموعة International Crisis Group، وهو منتدى للتفكير يضم شخصيات مرموقة عديدة تعمل في خدمة السلم والاستقرار في العالم. Dans le coin bleu, George Soros, investisseur et milliardaire, un mondialiste convaincu. Il a investi des millions de dollars dans la campagne électorale d'Hillary Clinton. Dans le coin rouge, Donald Trump, entrepreneur et milliardaire, président des États-Unis, l'homme incarnant la colère anti-establishment qui s'est amplifiée en 2016. Et ils se détestent à un point. As an impostor and con man and a would-be dictator. George Soros a dépensé des millions pour sponsoriser Hillary Clinton. Il a également perdu pas moins d'1 milliard de dollars en pariant contre la victoire de Donald Trump à cette élection. Il n'est donc pas surprenant qu'il soit en colère et veuille le montrer. Les émeutes que nous avons vues un peu partout aux États-Unis après la victoire de Donald Trump ont été favorisées par des ONG de George Soros, qui s'en vantaient même. Il paraît que Soros n'aime pas perdre, qu'il n'a jamais aimé ça. Il a une grande expérience dans l'organisation d'émeutes et de révolutions dans différents pays. Two public Hillary supporters who are known are George Soros, who declared losses of $1.5 billion. Soros declared 1.5 losses, $1.5 billion in just 6 months. George Soros says he's giving $500 million to help migrants and refugees start businesses. And he wants other investors and nations to follow suit. Now, Ashley, you better tell me what's going on. Yeah, $500 million in investment, he says, to invest in startups, established companies, social impact initiatives. Don't you love that term? And businesses started by migrants and refugees. That is his pitch. There are 21 million refugees, by the way. I listen to this, okay, great, but what about all the people in this country that could really use that help themselves to get a leg up? Yes. You know, charity begins at home. Je le dis parce que George Soros a récemment donné à son organisation Open Society, qui bien entendu fait campagne pour la libre circulation des personnes et supporte des structures supranationales telles que l'UE, il lui a récemment versé 18 milliards de dollars. Et son influence ici à Bruxelles
est vraiment extraordinaire. Open Society se vante même d'avoir eu 42 réunions l'année dernière avec la Commission européenne. Ils ont même publié un livre sur leurs alliés fiables au Parlement européen. Et 226 noms se trouvent dans cette liste, y compris le vôtre, monsieur. Et je savais que vous trouveriez ça intéressant. Nous avons même vu la semaine dernière M. Verhofstadt faire du lobbying pour George Soros à la conférence des présidents au sujet d'un conflit en cours avec Viktor Orban, le Premier ministre hongrois. Si nous devons avoir un débat où nous prétendons parler de complète transparence politique et financière, bien, faisons-le. Je dois donc écrire aujourd'hui aux 226 d'entre vous et vous poser quelques questions très simples. Avez-vous un jour reçu des fonds, directement ou indirectement, de Open Society? À combien de leurs réunions avez-vous assisté? Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous communiquer une liste de toutes celles-ci et de tous ces représentants, y compris vous, M. Soros? Et je pense que le Parlement devrait maintenant créer une commission spéciale et mettre son nez dans tout ceci. Et je dis ça car je crains que ce pourrait être mettre le nez dans la plus vaste collusion de politique internationale de toute l'histoire. Thank you. Godfather of the European Union, Richard Coudenhove-Kalergi, published the plan for a united Europe and the ethnocide of the peoples of Europe. The encouragement of mass non-white immigration was central to the plot. Since then, an unholy alliance of leftists, capitalists and Zionist supremacists has schemed to promote immigration and miscegenation with the deliberate aim of breeding us out of existence in our own homelands. As indigenous resistance to this human genetic modification industry grows, the criminal elite seeks new ways to camouflage their project. First, their immigrant pawns were temporary guest workers. Then it was a multiracial experiment. Then they were refugees. Then the answer to a shrinking population. Different excuses, different lies. And asylum is just another one. But the real aim stays the same. The biggest genocide in human history. The final solution of the Christian European problem. This crime demands a new set of Nuremberg trials, and you people will be in the dock. Mr. Griffin, there is a blue card for you from Mrs. Gomez, all right? Señora Gomez. Mr. President, I'm really ashamed of the racist and xenophobic terms that were used by Mr. Griffin, and my only question to him is if he's there to make any concrete suggestions and amendments to the legislation. Is your policy serious, or are you just shouting? And I hope you will not be re-elected if you seek re-election, because it's a shame for this Parliament, the kind of statements you have just made. Señor Griffin? Mr. Griffin. It's you that's shouting, because obviously the truth hurts. Yes, I will be seeking re-election. Yes, I hope to return here to speak up for the indigenous Europeans, which the founder of this place has deliberately set out to wipe out, because that is a crime. I'm telling the truth. I have a constructive suggestion to help those poor asylum seekers from Africa. Yes, make it clear they can't come here, so they don't try to cross the sea and drown in huge numbers. The best way for them is to get the banks off the backs of their countries so they can live in peace in their countries and we Europeans can live in peace in ours. Thank you.
Donc, les Juifs appellent toujours au mélange, à l'égalité, à la société multiculturelle, mais quand ils sont ce qu'ils estiment être chez eux dans l'État d'Israël, là, il n'y a pas du tout de tolérance ou de société multiculturelle. Là, l'État d'Israël est un juif, nous sommes chez nous, et on peut prendre nos bulldozers pour aller détruire les maisons des Palestiniens. Donc c'est le double langage, si vous voulez, qui me dérange, moi. Quand ils estiment être chez eux, ils sont super racistes, et quand ils sont en France, aux États-Unis, en Australie, ou partout où ils demeurent, où ils sont stationnés, que ce soit au Brésil, au Québec, ou n'importe où, ils ont un langage antiraciste pour la société multiculturelle, l'égalité des droits pour tout le monde, etc. Ce sont ces gens-là qui détruisent notre pays, nos pays. Ce n'est pas pour rien que, depuis la nuit des temps, il y a l'antisémitisme, puisque l'essence même de l'antisémitisme est de tout détruire afin de favoriser, d'instaurer l'unification du monde. Et c'est seulement quand il y aura cette paix sur Terre, c'est-à-dire quand toutes les nations auront été détruites, quand plus aucune race n'existera, que tout aura été mélangé, toutes les traditions, toutes les religions auront disparu, que, selon eux, le Messie arrivera. Il faut d'abord instaurer la paix, c'est-à-dire tout détruire, et ensuite le juif arrivera pour instaurer le nouveau royaume de David. C'est ça leur eschatologie, c'est ça leur projet. Et c'est pour ça que je suis aussi foncièrement, c'est-à-dire que je m'oppose foncièrement, radicalement, à l'unification du monde et à un gouvernement mondial. Mais on vous pose la question. Moi, je suis pour. Je pense qu'il faut une politique qui admette davantage d'étrangers et qu'il y ait une politique d'intégration. Parce que la façon dont on fait un repoussoir des étrangers, c'est qu'on ne fait pas politique d'intégration et donc on fait peur avec les étrangers qui ne sont pas intégrés. Donc si on a une politique d'intégration, il faut davantage d'étrangers pour deux raisons. Moi, je dis, au lieu de dire qu'on fait une répartition obligatoire, on crée une agence européenne des réfugiés, avec un fonds, avec de l'argent. Et cette agence européenne s'engage à soutenir les villes, les villages, les départements, ça dépend de l'organisation institutionnelle des différents pays, qui accueillent des migrants, en leur disant, avec un bonus, pour 2 € qu'on va vous donner pour le soutien, pour l'aide aux migrants, on vous donne en plus 1 € pour votre budget local. C'est-à-dire de dire aux populations, accueillir des migrants, il y a un bonus pour tout le monde. Quel est l'objectif? Ça va faire parler, mais l'objectif, c'est relever le défi du métissage. Défi du métissage que nous adresse le XXIe siècle. Ce n'est pas un choix. C'est une obligation, c'est un impératif. On ne peut pas faire autrement. Nous sommes aujourd'hui à presque 300 grands ensembles régionaux de tailles différentes et avec des vocations qui sont celles qui s'inscrivent dans la diversité. Et puis moi, une dernière chose, j'en ai assez, si vous voulez, des gens qui ont toujours le double discours par rapport à la France. Vous avez, je crois, madame, plusieurs nationalités. Il me semble que quand vous allez en Israël et qu'on vous parle de l'immigration palestinienne, vous êtes extrêmement ferme avec cette immigration et vous avez même déclaré... Non, vous ne connaissez pas mes points de vue, hélas. Et vous avez même déclaré qu'Israël est l'État des Juifs et que Israël, contrairement à la France, n'a pas... Moi qui soutiens la cause palestinienne. Eh ben justement, je ne vous entends jamais... On dérive totalement là, je pense. Je ne vous entends jamais dénoncer la politique nationaliste du gouvernement madame, vous israélien. arrêtez. Il m'a dit, Orban, il m'a dit, vous voulez vraiment parler de Soros dans votre livre? Je dis oui. Il dit, vous savez, c'est pas prudent. Hein. Il est très puissant. Il est très puissant. Il y a des centaines d'ONG qui travaillent pour la société liquide. C'est-à-dire une société sans les filiations, sans les nations, sans les États. Soros. Open Borders. Voilà. Open Society. Voilà. Open Society. Et donc ce Soros, en fait, il claque du doigt et Juncker se met à genoux devant lui. Macron se met à genoux devant lui. Tout le monde se met à genoux devant Soros.
que les auditeurs retiennent bien ce nom. C'est le nouveau patron, c'est the big boss de l'Europe. Et ce gars-là, c'est quoi? C'est un spéculateur qui se fait prendre pour un bienfaiteur. Vraiment, cet homme me dégoûte. Écoutez, c'est intéressant de parler de Soros. On sait très très bien qu'il a financé des femelles au Black Bloc, enfin beaucoup de monde, ça c'est clair. Attendez, il finance des députés européens. Il y a un rapport qui dit qu'il finance. Il y a 200 députés européens qui sont dans la main de Soros. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte jusqu'où va l'argent? 200. Oui. Et ces gens qui nous 200, oui. أجرى عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة اليوم السبت بالرباط مباحثات مع السيد جورج سوروس رئيس مؤسسات أوبن سوسايتي الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة. أغلبية ومعارضة رأت الأحزاب المغربية في تسوية المملكة لوضعية المهاجرين قرارا شجاعا ينم عزم المغرب الانخراط الجاد في معالجة مختلف الإشكاليات المرتبطة بالهجرة. المبادرة الملكية تؤسس لمرحلة جديدة في العلاقة بين المغرب والبلدان الإفريقية من جهة وبين الشمال والجنوب من جهة ثانية. حقيقة شرف كبير بالنسبة للمغرب، وفي نفس الوقت يدل على أنه برغم مشاكله سيتحمل جزء من هذا العبء المرتبط بالمآسي التي تعيشها عدد من الشعوب أساسا من بلدان إفريقية، لكن كذلك من بلدان أخرى. خاطر ولاد حي الكرام خريبكا خاطر خويا النادوري. العملية الاستثنائية لتسوية وضعية المهاجرين المقيمين بصفة غير قانونية ستمتد من فتح يناير إلى غاية ما تم شهر دجنبر من العام المقبل. خصنا نمشيو بخطى حثيثة، وانا كنوضع يعني بقوة القضية ديال الوقت. يعني لا يجب أن نترك الأمور، يعني كاين هذا الاهتمام اليوم، كاين هذه الإرادة السياسية المعبر عليها على أعلى مستوى من طرف صاحب الجلالة. ما خصناش أننا نعنلوا على استراتيجية ومن بعد نلقاو راسنا من بعد سنة أو سنتين ما درنا والو. أغزاد بلاد ميكانيت الدراري، أغزاد بلا ميكانيت. بلد عنده مهاجرين كتار واشتغل على هذا الملف بالنسبه للمهاجرين ديالو، ولكن احنا اصبحنا بلد اللي هو مستقبل للهجره وهجره ديال اخواننا الافارقه، واعتقد بانه كل الخطوات اللي قمنا بها لحد الان هي ايجابيه، لابد انها تتعزز، لابد انها الادارات تكون سلسه، لابد اننا نزيد ندعمها. السلامة 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 تسوية وضعية المهاجرين المقيمين بصفة غير قانونية مبادرة جديدة يؤكد من خلالها المغرب تميزه كبلد منفتح ومواكب لقضايا الوافدين عليه. جورج سوروس ملياردير ولد في المجر ويبلغ من العمر 87 عاما. سنويا تتبرع مؤسسته المعروفة باسم المجتمع المفتوح بأكثر من 4 ملايين دولار إلى المنظمات غير الحكومية المجرية. هذه المؤسسة التي يوجد مقرها في بودابست منذ عام 1984 قررت بسبب ضغوط الدولة الانتقال إلى برلين. لقد أغلقنا مكاتب في الماضي في روسيا فلاديمير بوتين وأوزبكستان.
أي في بلدان تعرف أنظمتها بعدائها لحقوق الإنسان. نحن مضطرون لإغلاق مؤسسة تدافع عن حقوق الإنسان في دولة عضو في الاتحاد الأوروبي. هذه إشارة قوية جدا ترسل إلى قادة الاتحاد الأوروبي. جورج سوروس أصبح هدفا للحكومة المجرية لأن فيكتور أوربان يتهمه بتشجيع المهاجرين على الذهاب إلى المجر. الحكومة لا تخفي ذلك، فهي تريد التخلص من المنظمات غير الحكومية الأجنبية المتهمة بالتدخل في شؤونها. مؤخرا تم اقتراح مشروع قانون يحمل عنوان أوقفوا سوروس. يريد السيد سوروس بأي ثمن التدخل في السياسة الداخلية، في حين أنه لا يتمتع بأي تفويض ديمقراطي. ما نراه هنا ليس مجرد معركة ضد الهجرة غير الشرعية. هذه المنظمات غير الحكومية التي تطلق على نفسها اسم المجتمع المدني تتعارض مع القوانين وتدعم الهجرة غير الشرعية. نريد توقيفها، وهذا ما نهدف إليه من خلال تشريعاتنا المقترحة. أعيش إلى جانب عدد من أصدقائي ظروفا صعبة في الشارع. ليس لدينا الإمكانية المادية لاستئجار شقة تأوينا، مما يضطرنا إلى المبيت في العراء. المشرفون على هذه الجمعية قدموا لنا خدمة كبيرة في هذه الظروف الصعبة. بإمكانيات بسيطة وبسواعد الخير الممدودة توفر إحدى جمعيات العمل الخيري بمدينة بن سليمان المأكل والمشربة وبعضا من حاجيات المعيش اليومي لهؤلاء اللاجئين، إضافة إلى برمجة عدد من الأنشطة تجعل المقام طيبا قدر الإمكان. لدينا 19 إفريقي من جنوب الصحراء من عدة دول. نحاول قدر المستطاع العمل، وفرت لهم التطبيب ووفرت لهم التغذية. وحنا كجمعية ديال القلب الأخضر وكفعاليات إعلامية وفرنا لهم برنامج ترفيهي على شاكلة مخيم من المخيمات اللي كيدار. هو سباق مع الزمن. بنشاط وحيوية تستعد سيدة جميلة وزميلتها تحضير وجبات الإفطار لضيوف استثنائيين قبل أذان المغرب. هم مجموعة من المهاجرين الأفارقة الذين يقطنون في مدينة سلا، يترددون على مركز المهاجرين إيد فيدراسيون الذي يقدم إليهم مساعدات اجتماعية وقانونية. عبد الصدق حيدر رئيس مركز أفروميد. هذا العملية تاع توزيع المواد الغذائية ومواد النظافة هي الثانية في ظل هذا الحجر الصحي اللي تفرض جراء وباء كورونا. بطبيعة الحال العملية كتأتي تنفيذا للتوجيهات الرشيدة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله، والرامية إلى تقديم الدعم للمواطنين والمغاربة والأجانب اللي في وضعية صعبة جراء التداعيات تاع فيروس كورونا، وكذلك في انسجام تام مع المخطط الاستراتيجي لمركز أفروميد اللي كيشتغل في الأساس على إدماج المهاجرين واللاجئين من خلال تنزيل السياسة الوطنية للهجرة واللجوء. انسجام تام مع المخطط الاستراتيجي لمركز أفروميد اللي كيشتغل في الأساس على إدماج المهاجرين واللاجئين من خلال تنزيل السياسة الوطنية للهجرة واللجوء. لأن المركز في اشتغاله كيشتغل على إدماج المهاجرين واللاجئين
واللي كيتعتبر هذا المجال التدخل الاساسي ديال المركز. وبطبيعه الحال لانهم فئه مميزه داخل المجتمع يجب ان تشملها كذلك جميع البرامج والمساعدات اللي كاينه في هذا. لماذا النظرة إليها من جانب التشكيك يا سيدة كريمة؟ يعني ما الذي يجعلنا ننظر إلى جمعية خيرية تقول إن معي أوراق رسمية ومعتمدة من الحكومة المغربية أقدم خدمة ما لكيان ما في المجتمع، مثلا ذوي الإعاقات، مثلا يعني ذوي الاحتياجات الخاصة، ما الذي يجعلنا هنا ننظر لها بنظرة التشكيك؟ طبعا كانت هناك بعض الحالات، ربما حالات منعزلة لبعض الجمعيات التي يعني تأخذ تمويلات أجنبية بغطاء أعمال خيرية أو أعمال أخرى، لكنها تستعملها في أهداف أخرى أو لإيديولوجيات أو أهداف سياسية غير الأهداف المسطرة في دفتر التحملات لهذه التمويلات. نعم. Le remplacement de la population européenne par des migrants n'est pas une théorie du complot. C'est une recommandation officielle de l'Organisation des Nations Unies. En juin 2018, la division de la population du département des affaires économiques et sociales de l'ONU a publié un rapport en anglais intitulé « Migration de remplacement, solutions pour les populations en déclin et vieillissantes ». La totalité du rapport de l'ONU annonce une immigration minimum qui permettrait le maintien stable de la population européenne, soit 520 millions. C'est pour payer les retraites, disent-ils. Mais les chiffres énoncés sont vertigineux. Selon l'ONU, l'Europe devrait accueillir, tenez-vous bien, 160 millions de migrants avant 2025. 160 millions de migrants sur 520 millions d'habitants. Dans 7 ans, pour stabiliser la démographie de l'Europe, c'est un tiers des Européens qui sera remplacé par une population d'origine immigrée. Quant à la France, qui déborde déjà de migrants depuis 40 ans, elle devra encore absorber 925 000 migrants chaque année jusqu'en 2025, soit près de 7 millions supplémentaires. Ce nouveau cadre immigrationniste mondial s'appelle le Pacte mondial sur les migrations, qui doit être signé à Marrakech par les États membres de l'ONU les 10 et 11 décembre 2018. La Hongrie, l'Italie, l'Autriche, Israël, etc., dirigés par des gouvernements responsables et respectueux de leur peuple, ne signeront pas ce pacte avec le diable. Macron, lui, va signer dès demain, le 10 décembre. العاهل المغربي أكد في الرسالة أن إفريقيا والمغرب أسسا مكانان مناسبان لعقد مؤتمر دولي يهتم بملف الهجرة. أنسب وأكثر رمزية لاحتضان لقاء تاريخي كالذي نجتمع في إطاره اليوم أفضل من إفريقيا، أرض التنقلات البشرية الأولى، ومن المغرب أرض الهجرة والعبور والاستقبال، ومن مراكش بالتحديد التي ظلت على الدوام ملتقى لمختلف الثقافات. لذا يسعدنا أن نرحب بكم هنا في مدينة مراكش على أرض إفريقيا بمزيج من مشاعر الاعتزاز والتواضع. فالاعتزاز نابع من اختيار المجتمع الدولي للمملكة المغربية لاحتضان هذا الحدث التاريخي، وأما التواضع فمصدره جسامة القضية التي تجمعنا والأشواط التي تم قطعها والعمل الذي ما زال ينتظرنا. وليس من باب الصدفة أن يتزامن هذا المؤتمر مع تخليد الذكرى 70 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تعود بنا إلى سنة 1948 عندما أقرت البشرية بالطابع الكوني لحقوق الإنسان بغض النظر عن اختلاف الأمم والثقافات والحضارات. وها هي البشرية اليوم سنة 2018 تعتمد بكل إيمان واقتناع الطابع العالمي للهجرات البشرية بعيدا عن الحدود والانقسامات والقارات.
عيب وعار على هذا الشيء. شو عزاوه دايرين العباد الله ولاد البلاد المغاربه ولو وقفوا اللي ما دورش معاهم يهجموا عليه. شوف حشومه هذا الشيء هذا. هي حتى حشومه. حشومه هذا الشيء. شوفوا واش دايرين. شوفوا الحال اللي Le pape François a donc lavé et baisé les pieds de 12 personnes, des migrants de confession chrétienne, hindoue et musulmane, comme le fit Jésus avec ses disciples avant la scène. Le dialogue interreligieux sera donc au centre de cette visite dans un royaume qui se veut terre d'un islam modéré. Il est essentiel pour participer à l'édification d'une société ouverte, plurielle et solidaire, de développer et d'assumer constamment et sans faiblesse la culture du dialogue comme chemin à parcourir. François a également appelé à rapidement mettre en œuvre les engagements du pacte de Marrakech, adopté par l'ONU en décembre dernier. Un pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et Thank you for coming. I'm very, very glad to see you. Thank you. I know you. But in any case, I prefer to see you. هذه الوقفة الاحتجاجية ننكر ونستنكر هذه الجريمة التي قد أدت بحياة فرد من أفراد إفريقيا كما يسموننا.
إنيان أوري ميشيل طالب إيفواري يدرس في تونس تعرض مؤخرا صحبة عدد من الطلبة من ذوي البشرة السوداء إلى التعنيف والسلب من قبل تونسيين في حادثة وصفتها جمعية مساندة الأقليات التي لجأ إليها إنيان بالجريمة العنصرية، وهي ليست الحادثة الأولى التي يتعرض لها مثل هؤلاء وفق ما أكده إنيان. هناك العديد من حوادث الاعتداء العنصري لا سيما في الحي الذي أسكنه. أغلب الناس هناك لهم نزعات عنصرية والاعتداءات على سود البشرة متواصلة. جمعية مساندة الأقليات الإيتا تونيزيان يلزم تونس توعي اللي هي حالة استعجالية. راهو اليوم كيفاش ننتظروا أن نوصلوا للعنف الجسدي؟ راهو اللي تراوى عنف جسدي ما يجيش وحده، يجي من كلمة عنصرية، يجي من شتم على قاعدة لون البشرة ويوصل للعنف بطبيعة الحال، والعنف يوصل لبعيد. القانون الجديد يقضي بسجن مرتكبي جرائم الاعتداء العنصري لمدة تصل إلى 3 أعوام، فضلا عن تكفل الدولة بتوفير الإحاطة النفسية والاجتماعية لضحايا التمييز على أساس اللون أو العرق أو الجنس أو غيرها من أشكال التمييز. Au nom de l'unité, de la dignité et le courage, nous sommes allés à l'ambassade du Maroc pour donner un avertissement à tout le Maghreb. Et ici, nous appelons à la destruction systématique du Maghreb en tant qu'entité physique, invisible, visible et morale. L'Afrique doit redevenir noire du nord au sud, de l'est à l'ouest, comme le disait Marcus Garvey. Et nous appelons le peuple d'Afrique à remonter vers le nord, tout simplement. En ce moment, la jeunesse africaine, le peuple africain, tout le monde, dans vos têtes, comprenez que la Mauritanie est noire, la Tunisie est noire, le Maroc est noir, la Libye est noire. Et ça, c'est une mise en garde. Une mise en garde, c'est pour dire que si ça continue, que ça continue, que ça ne continue pas. Nous appelons notre peuple à la reconquête territoriale.